ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਰੀਸੈਂਟ ਟਾਈਮਸ। ਮੈਂ ਮਾਮੂਨ ਰਸ਼ੀਦ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਰੀਸੈਂਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਮੌਲਾਨਾ ਮੁਫਤੀ ਅਬਦੁਲ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਔਰ ਅੱਜ ਸ਼ਬਰਾਤ ਹੈ। ਸ਼ਬਰਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਤੀਸਰੇ ਸਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਮੁਫਤੀ मलिक साहब के नाल। मलिक साहब, सबसे पहले मैं खुश आमदीद कहूँगा आपको अपने चैनल रीसेंट टाइम में। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपके रीसेंट टाइम का। और मुसाब, सबसे पहले आप थोड़ा सा इस पे रोशनी डालें कि शबरात बेसिकली जो बोलते हैं बहुत से मतलब इससे जुड़ी हुई कहानियां हैं, शबरात होती क्या है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामीम इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुंज़िरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम सामीन किराम और हाज़रीन, ख़ास तौर से इस चैनल को सुनने वाले हज़रात, शब बारात के मुताल्लिक़ हमारे मामून भाई ने सवाल किया है। शब बारात क्या है और इसकी कुछ फजीलतें हैं या नहीं, इसके अंदर क्या बिदआत हैं, इसके मुताल्लिक़ मैं आपको बताऊंगा। शब के माना रात के आते हैं और बरात इसको बारात नहीं कहते कि जैसे दुल्हा की बारात जाती है, बल्कि बरात यानी जहन्नम से छुटकारा, जी, जहन्नम से आज़ादी। इसका मतलब ये है कि ये वो रात है जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत ज़्यादा तादाद में लोगों को जहन्नम से छुटकारा अता फरमाते हैं। जी, ये वो रात है। तो बहुत सारे लोग तो सिरे से इस रात के फजीलत के मुनकिर हैं और वो गलत है। इस रात की फजीलतें हैं। रूहुल मानी के अंदर शब बारात के 4 नाम जिक्र किए गए हैं। लैलतुल मुबारका यानी बरकत वाली रात है। लैलतुल रहमा, लैलतुल शक और लैलतुल बरात, जिसको हम शब बारात कहते हैं। अब इसकी चंद फजीलतें हैं। एक फजीलत सबसे पहली ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शब बारात के अंदर कबीला बनु कलब की बकरियों के रेवड़ के बराबर जितने उन बकरियों के ऊपर बाल हैं, जी, तमाम बकरियों के बालों के बराबर लोगों को जहन्नम से छुटकारा अता फरमाते हैं। यानी इतने सारे लोगों की मग़फ़िरत फरमा देते हैं आप। तो कितनी बड़ी फजीलत है। जी। और कबीले बनु कलब, इसको ये जिक्र क्यों किया गया? इसलिए जिक्र किया गया कि कबीले बनु कलब के अंदर बकरियां बे इंतहा बहुत ज्यादा ये बकरियों वाले थे। पहले आपने सुना होगा कि पहले लोगों के घर में बहुत बहुत ज्यादा बकरियां हुआ करती थी, लेकिन इनके यहाँ बहुत ज्यादा और भी तादाद में बहुत ज्यादा बकरियां थी। और हर बकरी पर कितने सारे बाल होते हैं, तो उन बकरियों की बालों की तादाद के बराबर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त लोगों की इस रात में मग़फ़िरत फरमा देते हैं। और दूसरी फजीलत ये है कि इस रात में दुआएं कबूल की जाती हैं। ये रात कबूलियत वाली रात है। जी, यानी बंदा जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस रात में ख़ास तौर से लोगों की दुआओं को कबूल फरमाते हैं। जी। अब दुआ तो कबूल हर एक बंदे की करते हैं अल्लाह ताला और हर दिन करते हैं, लेकिन इस रात की खुसूसियत ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मगरिब की नमाज से यानी गुरूब आफताब से लेकर सुबह सादिक तक आसमानी दुनिया पर आकर लोगों को ये मुनादी कराते हैं कि कोई है मुझसे मग़फ़िरत चाहने वाला कि मैं उनकी मग़फ़िरत करूं, कि कोई है बंदा जो मुझसे मांगे और मैं उसको अता करूं।
اللہ رب العزت غروب آفتاب سے صبح صادق تک یہ اعلان کراتے رہتے ہیں. جی تو معلوم ہوا کہ شب برات جو مانی جاتی ہے وہ غروب یعنی مغرب کے وقت سے لے کر وہ صبح صادق تک مانی جاتی ہے. جی تو اس کے اندر لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ جی لوگوں کو یہ کرنا چاہیے کہ اس رات میں کم از کم مغرب کی نماز با جماعت یعنی مسجد میں جا کر جماعت سے نماز پڑھ لیں. جی اور اسی طریقے سے عشاء کی نماز با جماعت پڑھ لیں جی اور فجر کی نماز با جماعت ادا کر لے. تو یوں کہتے ہیں کہ احادیث میں آتا ہے کہ جس نے عشاء کی نماز با جماعت پڑھی گویا کہ اس نے آدھی رات عبادت کر لی، اور جس نے فجر کی نماز با جماعت پڑھ لی پوری رات جاگا نہیں بلکہ با جماعت نماز پڑھنا ایسا ہے جیسا کہ اس نے پوری رات عبادت میں گزار دی ہو. اللہ رب العزت مہربان ہے اپنے بندوں پر، اس لیے وہ لوگوں کی ذرا سی باتوں پر ان کو معاف فرماتے رہتے ہیں اور ان کے لیے فضائل عطا فرماتے رہتے ہیں. جی تیسری بات اللہ رب العزت نے فرمائی ہے کہ جہنم کی آگ سے آزادی، جی اس کی فضیلت یہ ہے جیسا کہ ہم نے بتایا کہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ رب العزت اس رات میں لوگوں کو مغفرت فرماتے ہیں. جی چوتھی بات یہ ہے کہ سال بھر کے فیصلے اس رات میں ہوتے ہیں. اچھا سال بھر میں پورے سال کتنے بندوں نے پیدا ہونا ہے، کتنوں کی اللہ رب العزت آج کے رات میں فیصلہ فرما دیتے ہیں کہ فلاں کو فلاں جگہ موت آئے گی، کیسے اس کا کہاں اس کے لیے کیا کیا دقتیں اور پریشانیاں آئیں گی. تو آج کی رات اس کو پورے سال کی چیزوں کو لکھ کر جی قلم بند کر دیا جاتا ہے. کتنا کہاں کس جگہ کون سا بچہ پیدا ہونا ہے، کتنے بچے پیدا ہونے ہیں، یہ سب آج کی رات میں فیصلے کر دیے جاتے ہیں. فیصلوں کی رات ہے، اس لیے حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس رات میں عبادت کا اہتمام کیا کرتے تھے. احادیث سے اس رات کی کوئی خاص عبادت نہیں ملے گی کہ اس کے اندر یہ پڑھیے وہ پڑھیے یا فلاں چیز کو زیادہ پڑھیے گا، یہ اس میں نہیں ہے، کوئی خاص عبادت نہیں ہے. بندہ اپنے طور پر جو عبادت کرنا چاہے، نفلیں پڑھے تنہا پڑھتا رہے، تلاوت کرے تنہا تلاوت کر لیں، ذکر و اذکار کریں، یا کچھ چیزیں میں بتا دیتا ہوں. جی جیسے بندہ توبہ، کیونکہ جب بندہ اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہے تو دعا کی قبولیت کی بھی کئی ساری چیزیں ہیں کہ بندہ کہتا ہے میں دعا مانگتا ہوں دعا قبول نہیں ہوتی. تو دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ دعا قبول ہونے کی چند شرطیں ہیں، جس میں سے سب سے پہلے ہے کہ اگر آپ دعا قبول کرانا چاہتے ہو تو حرام مال کی غذا سے حفاظت فرماؤ. جی حرام مال سے بچو. اگر تم حرام کا لقمہ اپنے پیٹ میں ڈال رہے ہو اور پھر رات بھر اللہ کے سامنے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگ رہے ہو تو دعا قبول نہیں ہوگی. اللہ کہتے ہیں حرام سے بچو. جی اور پھر اپنے گناہوں سے توبہ استغفار، یعنی کہ جو گناہ آپ سے سرزد ہو گیا اس گناہ کے بارے میں اللہ کے سامنے ندامت اور شرمندگی ہو. پہلا کیا ہے کہ یہ توبہ اللہ سے کریں پکی سچی، اور دوسرے اپنے کیے ہوئے پر ندامت ہو. تیسرے یہ ہے کہ بندہ پورا مکمل پختہ عزم ارادہ کر لے کہ آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا. ہاں اگر ہو جائے وہ الگ بات ہے، لیکن پہلے دل میں پکا ارادہ کر لیں کہ میں بھی یہ گناہ نہیں کروں گا. تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں اور اس کی دعا کو قبول فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو انعامات عطا فرماتا ہے. جی یہ چیزیں اس کے اندر اس رات میں کرنے کی ہیں کہ توبہ اور استغفار کرے، درود شریف اللہ کے نبی کے اوپر درود بھیج دے. اور رات بھر جاگنا اس کے اندر مقصود نہیں ہے. جی اگر اس کے اندر تو عبادت مقصود ہے کہ بندہ عبادت کرے گا، فرشتے آسمان دنیا سے فرشتے ہر گلی کے اندر گھوم رہے ہوں گے اور فرشتے بندوں کو جس حال میں پائیں گے اس حال میں وہ لکھیں گے. اب اگر بندے کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں تو جاگنا ہے، مثلا اس کے اندر کچھ بدعات ہیں کہ بندے کہتے ہیں کہ جاگنا ہے
اور وہ टोलियां बना बना कर चौक पर बैठे हुए हैं और बाहर थाइयों में बैठे हुए हैं, कुछ लोग कब्रिस्तान में जा रहे हैं, चरागा कर रहे हैं, कुछ लोग अपनी मस्जिदों के अंदर चाय और हलवा और पूरियां और न जाने क्या क्या चीज बना करके तकसीम हो रही है, या किसी चौराहे पर हलवे को तकसीम किया जा रहा है। ये सब बिदअत के अंदर है, ये कोई जरूरी नहीं है इसके अंदर जागना। इसके अंदर जो असल मकसूद है वो है इबादत के साथ जी, ना कि आप चौराहों पर जागते रहें और फिर जब सुबह सादिक का वक्त आए घर जाकर आराम से सो जाएं, फजर की नमाज छोड़ दें। ये सब गलत है। इसलिए कहा गया, जो मैंने सबसे पहले कहा, कि इसमें सबसे पहले यह है कि आप इन तीनों नमाजों का बाजमात एहतमाम कर लें। इसके अलावा वैसे तो सारी नमाजें बाजमात पढ़नी चाहिए, मैं तो खास इस रात की इबादत के बारे में जिक्र कर रहा हूं कि इस अगर पूरी रात की इबादत को आप पाना चाहते हो तो इन 3 नमाजों को तो बाजमात नमाज से अदा करिए। और फिर अगर आपको कब्रिस्तान में जाना है तो कब्रिस्तान में तन्हा जाओ, तन्हा जा करके, और वो भी कोई जरूरी वाजिब नहीं है। अगर जाना है तो तन्हा, चरागा नहीं होंगे कि जाकर कब्र पर वो चिराग जला रहे हैं, या वहां हलवे और देगे उतर रही हैं, या वहां चाय के वो लगे हुए हैं, स्टॉल लगी हुई हैं कि भाई चाय भी चल रही है, लोग आएंगे चाय पिलाओ। ये नहीं, खामोशी के साथ तन्हा इबादत है। इसके अंदर कोई इज्तिमाइयत वाली इबादत नहीं है, ना औरतों में ना मर्दों में। इसका ये इसकी चंद बातें हैं जी। और कुछ आप इसके बारे में पूछना चाहते हैं तो मैं आपको बता सकता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया जी मुसब, आपने विदात के बारे में भी बात की और साथ में ये भी बता दिया कि क्या करना चाहिए, कैसे इबादत करनी चाहिए जी। और उसमें जैसे एक बात आपने कही थी कि जैसे मतलब लिखा जाता है कि कौन पैदा होगा कौन मरेगा, ये कुरान और हदीस से साबित है जी। ये अहादीस में मिलता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस रात में फैसले फरमाते हैं, पूरे साल के फैसले फरमाते हैं जी। ठीक है जी मुसब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया और इंशाल्लाह आइंदा भी आपसे मुलाकात होती रहेगी। और रमजान स्पेशल प्रोग्राम में तो माशाल्लाह आप आती हो और वो भी कंटिन्यू, तीसरे साल में कंटिन्यू, ये तीसरा साल है हमारा जब ये प्रोग्राम कर रहे हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। जज़ाकल्लाह।